الحمد لله على تجدد إشراق شمس النبوة والرسالة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbitnya pembaharuan cahaya yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وظهور هذه الأنوار لتدل من أراد الدلالة على مولاه سبحانه وتعالى. Dan segala puji bagi Allah atas nampaknya cahaya-cahaya agung ini yang menunjukkan jalan menuju Allah. نحمده على ما أولى ونسأله مزيد العطاء. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala apa yang Dia berikan kepada kita dan kami berharap ditambahkan nikmat di atas nikmat. نصلي ونسلم على سيد الأنبياء وإمام الأولياء وتاج الأصفياء. Kami memohon agar Allah mencurahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahkota daripada para nabi dan utusan Allah. سيدنا محمد بن عبد الله الذي بهمته وبنيته وبعزيمته ظهر كل خير عرفه خلق الله من أول الدنيا إلى آخرها. Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat niat beliau, ketulusan beliau, semangat beliau, nampaklah keberkahan di tengah-tengah umat ini. خصه الله بخصائص ومزايا لم يعطيها لغيره من المخلوقين. Allah mengkhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan khususiyah, dengan pengkhususan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari sekalian ciptaannya yang awal hingga yang akhir. فصل اللهم عليه وعلى إخوانه من النبي والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Semoga salawat serta salam tercurah kepada saudara-saudara beliau, para nabi, para utusan, serta keluarga beliau dan keluarga mereka, serta sahabat beliau dan sahabat mereka, dan kita semua mendapatkan anugerah daripada salawat tersebut. من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهور الأولياء والعلماء والصلحاء والدعاء إلى الله في أمته قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل بلا انقطاع. Di antara mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya para aulia, para atqiya, para ulama, para salihin, generasi demi generasi yang tidak pernah terputus selama-lamanya. كنا نقرأ عند بعض مشايخنا قول أهل التوحيد كل معجزة صحت للنبي صحت أن تكون كرامة لولي، فكان يقول شيخنا هو كل الولي معجزة من معجزات النبي. Dahulu beberapa waktu yang lalu kami membaca suatu kitab di hadapan salah seorang dari guru kami. Di situ tercatat bahwasanya setiap mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu layak untuk menjadi karamah daripada seorang wali, daripada wali-wali dari umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kami baca kalimat ini di hadapan guru kami mengatakan bahkan bukan hanya mukjizat mereka para nabi, mereka para aulia adalah mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ينشدون في رمضان في الوترية في دار المصطفى قوله في ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول خصائصه أي النبي عليه الصلاة والسلام فازت بها خير أمة فمنها سري والجنيد مع الكرخي. يعني الإمام السري والإمام الجنيد والإمام الكرخي هذا من خصائص محمد ظهرت من بعد وتجددت في أمته. Itu di bulan suci Ramadan kami di Darul Mustafa dan di Kota Tarim membaca syair-syair pujian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang khusus dibaca di bulan Ramadan, yaitu Al-Witriyah. Di antaranya disebutkan bahwasanya kekhususan Nabi besar Muhammad, yaitu kemuliaan beliau yang Allah istimewakan beliau yang tidak diberikan kepada yang lain, itu nampak kepada orang-orang setelah beliau seperti Al-Imam Sari Sagati, Wal-Imam Ma'ruf Al-Qarqi dan lain sebagainya. Artinya mereka tokoh-tokoh besar ini adalah bagian daripada keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nampak setelah wafat beliau. ومعلوم لديكم قصة الرؤيا التي رآها سيدنا أبو الحسن الشاذلي في مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء الأمم السابقة بالإمام الغزالي. Dan sudah merupakan barang yang dikenal oleh banyak orang, yaitu mimpi yang dilihat oleh seorang Abul Hasan Asy-Syadzili ketika beliau menyaksikan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya membanggakan seorang Al-Imam Al-Ghazali di hadapan Nabi Isa dan Nabi Musa. ذكروا في الرؤيا قول النبي لسيدنا موسى وعيسى هل في أمتكما حبر كهذا. Di dalam mimpi tersebut
Nabi besar Muhammad SAW membanggakan Al-Imam Al-Ghazali di hadapan Nabi Musa dan Isa dan mengatakan kepada keduanya, apakah di tengah-tengah umat kalian terdapat seorang habar, seorang ulama sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali ini? قالوا لا يا رسول الله ما في أمتنا مثل هذا وصدقت فيما قلت علماء أمتك كأنبياء بني إسرائيل. Dan keduanya yaitu Nabi Musa dan Isa mengakui dan menyatakan, tidak wahai Rasulullah, tidak ada di tengah-tengah umat kami sebagaimana Imam Al-Ghazali, dan sungguh engkau benar di dalam ucapanmu bahwasanya ulama dari umatku bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani يقول في Israel. سيدنا الحداد والحجة الحبر الذي باها به أهل النبوة خير كل مشفع. Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad mengutip kisah ini dan mimpi ini di dalam syairnya bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali seorang ulama besar yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad SAW sebaik-baiknya pemberi syafaat di hari kiamat di hadapan para nabi-nabi. والشيخ أبي بكر بن سالم هو معجزة وحسنة ومظهر وصفة وخاصية من خصائص هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Dan Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim merupakan anugerah Allah, mujizat daripada Nabi besar Muhammad SAW dan karunia yang Allah khususkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. ويباهى به بين الأولياء والأصفياء لأنه فرع من شجرة محمد صلى الله عليه وسلم. Dan beliau dibanggakan di hadapan para nabi, di hadapan para aulia karena beliau merupakan cabang daripada pohon yang agung dan bercahaya ini, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Kan memunculkan orang-orang yang dengannya Allah memperbaharui agama ini. قبل 35 إلى 40 سنة Sebelum 30 atau 40 tahun yang lalu, ما كانت مجالس العلم في جاكرتا هكذا. tidak ada majelis-majelis ilmu semacam ini yang kita lihat saat ini. بقوا بعض الشيبان الأولياء الصالحين والشباب نفروا من حولهم وطلبوا بضاعة أخرى غير بضاعة الأولين السابقين. Sehingga di saat itu orang-orang tua kita, para ulama, para aulia, para salihin, orang-orang di sekitar mereka berpaling dari ajaran mereka mencari barang yang lain. أكثر من كانت أسرهم محبة متعلقة بالخير أولادهم ما طلعوا على نفس المسلك. Banyak orang-orang yang dahulu orang tua mereka adalah orang-orang yang mencintai jalan ini, menempuh jalan ini, tapi sayang anak-anak menyimpang dari jalan بل mereka. حتى أبناء أهل البيت وأبناء العلماء ما عاد صاروا على سيرة آبائهم وأهلهم. Bahkan banyak dari anak keturunan Ahlul Bait juga yang menyimpang dari jalan orang tua. تأثروا بالواقع. Mereka terpengaruh dengan keadaan sekitar. والواقع أثر فيهم بموجب خطة وضعت لحرف الناس وصرفهم عن ميراث رسول الله. Dan keadaan di sekitar membuat mereka menyimpang karena memang inilah yang telah diprogram oleh orang-orang tertentu untuk membuat umat Islam menyimpang dari jalan Nabi mereka. وكانت الفكرة والنظرة عند من يخطط لذلك أنه بعد موت هؤلاء الشيبان الموجودين خلاص ينقطع الأمر هذا كله وينتهي وتتحول البلاد إلى شكل آخر وتغير الوضع كليا. Orang-orang yang memprogram tipu daya ini, mereka tujuan utama mereka ketika orang-orang tua yang saleh ini meninggal dunia, kita telah berhasil membuat keturunan mereka menyimpang sehingga akan padam cahaya ini. وغياب البلد من وراث النبي مصيبة. Dan hilangnya pewaris Nabi dari tengah-tengah suatu negeri itu adalah musibah yang sangat besar. هذا أكبر من المصائب الطبيعية اللي يسمونها الفيضانات والزلازل، أكبر منها مصيبة أن ينفقدون الناس رابطتهم برسول الله. Musibah ini jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada banjir, daripada gempa, yaitu musibah hilangnya manusia-manusia suci dari tengah-tengah umat Islam. حرك الله قلب السيد عمر بن محمد مولى خيلة تلك الأيام. Allah menggerakkan hati almarhum orang tua kita Al-Habib Umar bin Muhammad Maula Khela masa itu. خرج إلى حضرموت. Berangkat ke negeri Hadramaut. يريد ينقذ. Demi untuk menyelamatkan. إلى والد هذا الحبيب علي بن عبد القادر. Untuk berjumpa kepada ayah daripada Habib Ali, yaitu Al-Habib Abdul Qadir. وقصد الحبيب عبد القادر أيام زيارته إلى تريم. Dan beliau berkunjung kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf saat Al-Habib Abdul Qadir ada di Sewun di saat itu. وجلس يلح عليه ويذكر له حال الدين في إندونيسيا وحالة الشباب ونفرتهم عن الدين وما فيه. Dan saat itu Habib Umar Maula Khela bercerita kepada Habib Abdul Qadir tentang keadaan umat Islam di Indonesia dan keadaan Alawiyin yang saat itu sangat memprihatinkan. كان يقول له يا حبيب انقذوا الناس. Maka beliau mengatakan, wahai Abdul Qadir, ayo selamatkan orang-orang. شوفوا إذا هلكوا بيسألكم الله عنهم. Kalau mereka menyimpang, engkau yang akan dituntut hari kiamat oleh Allah. الحبيب يقول له خير إن شاء الله. Habib Abdul Qadir menjawab, insya Allah akan datang kebaikan. اليوم الثاني يلح عليه.
Hari kedua Ami Omar Maula Khela juga terus mendesak Habib Abdul Qadir. واليوم الثالث كذلك. Hari ketiga demikian. في اليوم الثالث جاء الوالد من تريم لزيارة الحبيب عبد الرزاق في بيته في سيون. Dan kebetulan di hari ketiga ayah Al-Habib Salim, yaitu guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, datang untuk mengunjungi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad di rumah beliau di Seoul. أشار الحبيب عبد القادر على والدي. Maka Habib Abdul Qadir memberikan isyarat kepada Habib Umar. قال له عمر تذهب مع عمك عمر ولا خيلة إلى إندونيسيا. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Ahmad memberikan perintah kepada Habib Umar, wahai Umar, berangkat dengan Amak Umar Maula Khela ke Indonesia. خذ طلاب من هناك. Ambil murid-murid dari sana, هاتهم إلى عندك. bawa kemari untuk engkau didik. ودرسهم. Ajari mereka. وأهلهم. Dan jadikan mereka memiliki kemampuan dan ahliyah. ويرجعون إلى هناك يحيون سيرة أسلافهم. Sehingga nanti mereka kembali ke negeri mereka untuk menghidupkan ajaran salaf dan leluhur mereka. وكلام الرجال كلام. Dan ucapan para rijal adalah ucapan yang berkualitas dan berbobot. تشوفون الأثر الآن أنتم. Dan kalian sekarang melihat bagaimana bekas dari ucapan itu saat ini. كم من فرد في هذا المجلس اليوم هو من أهل العلم ومن أهل التقوى والصلاح ومتصدر ولابس لباس السنة والعمامة. لو لم تكن هذه النية والوجهة اليوم هو مدري في مكان جالس في ملهى ومرقصة وغيره، ما هو في هذا المكان ولا هذه الحضرة. Berapa banyak saat ini orang-orang yang kita lihat dengan pakaian imamah, dengan jubah, kalau bukan karena berkat niat suci orang-orang yang tadi disebutkan, boleh jadi saat ini di tempat yang lain, mohon maaf mungkin di tempat malahi, di tempat disko atau lain sebagainya. هذه المئات بل الألوف الذين رحلوا إلى حضرموت وإلى الشام وإلى المدينة لطلب العلم والرجوع بالسند إلى أندونيسيا وإحياء الدين من جديد، لولا هذه الهمة والنية لكانوا يتعلمون في أماكن ضالة ومبتدعة وفاجرة تدخل إلى هذه البلاد أفكار تضرها وتخربها. Dan mereka juga yang berangkat, baik itu ke Hadramut, puluhan, ratusan, ribuan, yang berangkat ke Hadramut atau ke Mesir atau ke Syam, kalau bukan karena niat yang salihah dari mereka orang-orang suci tersebut, boleh jadi mereka saat ini atau waktu itu mereka belajar ke tempat-tempat yang tidak baik, ke Amerika atau ke Barat atau ke lain sebagainya. Tahun yang lalu. والأنوار تزداد. Dan cahaya terus bertambah. والبركة تظهر. Dan barakah tetap nampak makin terang. والخير يتجدد. Dan kebaikan terus diperbaharui. والمقبل والمخبأ أعظم مما رأيت. Dan yang akan datang dan disembunyikan oleh Allah lebih agung dan lebih hebat lagi. كان سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم يقول في كلامه. Sayyidina Syekh Abu Bakar pernah mengatakan dalam ucapan beliau, شمسنا هذه أشرقت على أهل البعد أكثر من أهل القرب. Beliau katakan, matahari kami ini terbit kepada orang-orang yang jauh di sana lebih terang daripada orang-orang yang dekat di sini. وعاد أقوام يتغطون منها يقفلون النوافذ. Masih banyak orang yang menutup jendela mereka. ولكنها تدخل عليهم من الشظف من بين الفضل. Akan tetapi cahaya kami akan tetap masuk ke sela-sela jendela mereka. أرادوا أو لم يريدوا. Mereka mau atau tidak mau. ليظهره على الدين كله. Karena Allah telah berjanji untuk menampakkan ولو كره agama ini المشركون. di atas agama, atas segala-galanya, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyetujui حتى itu. لا يبقى بيت شجر ولا مدر ولا حجر إلا ودخله دين رسول الله. Sehingga tidak tersisa rumah yang dibangun dari batu atau dari tanah, melainkan agama Rasulullah masuk ke dalamnya. والآن الحمد لله هذه النعمة العظيمة في هذه المجالس لا ندري نحن في جاكرتا أو في حضرموت. Ini nikmat yang besar dari Allah, saya nggak tahu kita sekarang di Jakarta atau di Hadramut. هذه أنوار الرجال ورحماتهم إذا حلت بأرض حيتها. Sebab cahaya mereka para aulia apabila turun di satu tempat maka akan menghidupkan tempat itu. وهذه الرحمات المتنزلة فرع وجزء من هذا النور العظيم الكبير الذي كان يحمله قلب الشيخ أبي بكر بن سالم. Dan rahmat yang turun di tempat ini adalah sebagian kecil dari apa yang ada di dalam hati seorang Syekh Abu Bakar bin Salim. فإذا قد وصل إلينا هذا النور فواجب الأمانة أن نحسن حمله ونحسن نقله إلى من وراءنا. Ketika sampai keberkahan dan cahaya ini kepada kita, amanat untuk kita sampaikan dengan sebaik-baiknya kepada orang di luar sana. توج الله هذا المجمع بحضور حبيبنا المنصب الحبيب حسن بن أحمد. Majlis kita ini dimahkotai oleh Allah Ta'ala dengan kehadiran Al-Munsib Al-Habib Hasan bin Ahmad. ويندرج بحضوره حضور والده. Dan hadir juga
bersama kehadiran beliau, ayah beliau, وحضور جده الحبيب علي kakek beliau, وحضور Habib جده Ali, الحبيب سالم dan leluhur beliau Al-Habib Salim, وحضور جده الحبيب سقاف Al-Habib Sagaf, وأجداده إلى الإمام الحسين بن الشيخ أبو بكر بن sampai سالم. kakek-kakek beliau sampai kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. فهذه سلسلة ارتباط والحمد لله مدها الله لنا. Dan hubungan ikatan rantai emas ini terus terjalin sampai kepada kita. كما حضر معنا الحبيب عبد القادر بن صالح الحامد. Sebagaimana hadir juga Al-Munsif yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid. والحضر معنا جماعة من حبايبنا من تريم وغيرها. Dan hadir juga di tengah-tengah kita para habaib kita, ulama-ulama kita dari Tarim dan dari sekitar kota Tarim. وهؤلاء جعلهم الله وسائط تنقل أسرار أهلهم وأجدادهم إلى من بعدهم. Allah jadikan mereka sebagai perantara yang membawa cahaya para aulia yang ada di sana, leluhur mereka ke tempat kita ini. وكما سمعتم في كلام الأحباب بحسن الظن وحسن الاعتقاد تنال السر. Sebagaimana tadi kita mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan, di antaranya adalah dengan husnudzan kita, dengan keyakinan kita akan meraih anugerah besar dari Allah. ونهني حبيبنا محسن بهذا الفضل العظيم اللي أعطاه الله Dan إياه. kami mengucapkan selamat kepada Habib Muhsin dengan anugerah yang agung yang besar dari Allah كم من ini. هداية وكم من خير وكم من نور دخل إلى هذه البلاد ببركة نيته في إقامة هذا الحول في السنوات الماضية. Berapa banyak cahaya yang turun, hidayat dari Allah kepada manusia di luar sana dengan berkat niat beliau yang baik ketika mendirikan acara haul semacam ini. وهذا ما هو غريب عليه للنظر الذي حصله من أهله وأجداده ومن أمنا فاطمة الزهراء ومن الشيخ أبو بكر بن Dan سالم. ini bukan hal yang aneh dan aneh bagi beliau. Beliau mendapatkan pandangan khusus dari leluhur beliau dan dari Fatimah Zahra. فالله يعينه على ما قاموا فيه ويقويه ويزيده من العطاء. Mudah-mudahan Allah mendukung beliau, membela beliau, memberikan pertolongan besar kepada beliau dan memberikan tambahan dari anugerah. والنيات الكبيرة اللي نواها هذا الحبيب محسن من الخير والهداية والرحمة لهذه البلاد نسأل الله أن يمتع عمره ويديمه حتى يراها بعينه ويشهدها. Niat baik beliau yang beliau pendam di dalam hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya sehingga beliau melihat impian-impian beliau diwujudkan oleh Allah di tengah-tengah umat ini. نسأل أن يبارك لنا في حضور معنا هذا ويجعلنا من خواص الحاضرين المنظورين. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di dalam perkumpulan ini. كنا قبل الوصول في التليفون مع الوالد إلى الروح عندكم يبلغكم جميعا السلام كلفنا أن نبلغكم السلام فعليكم السلام منه ورحمة الله وبركاته. Sebelum saya datang kemari, saya telepon ayah saya Al-Habib Umar dan saya katakan saya ingin hadir di Majlis Roh, dan beliau menyampaikan kepada saya agar saya menyampaikan salam beliau kepada setiap yang hadir di sini.